आज कार्यक्रम को प्रार्थना सहित आरंभ करवा। पवित्र 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 मंगलमय परमेश्वर धन्यवाद दौचु तुम्हें हमको प्रेम कर धन्यवाद दौचु आम प्रति तुम्हें मनोयोगी अछ धन्यवाद दौचु प्रत्येक दिन हमको शारीरिक आहार सहित आत्मिक आहार तुम्हें जो दौच पवित्र मंगलमय परमेश्वर आज उपासना को आरंभ करने एवं परिचालना करने तुम्हें हम समस्त को साहाय्य कर धन्यवाद दूची। आज उपासना आज कार्यक्रम सब किछि तुमर ग्रहणीय हो एवं तुमर इच्छा परिचालित हो। थैंक यू लॉर्ड। समस्त को आशीर्वाद कर तुमर इच्छा आम बढ़े नौ धन्यवाद दूचु। आमेन। उदास आकाशे हसुथिला एक तारा। यस यस प्रिय माने से दिन भी थिला गोटे सुंदर राति। भोर उठी मु जेते बेले आकाश को चाहिली किछि नाही, शून्य नील आकाश, सूर्य नाही, तारा नाही, किंतु भल करी लक्ष्य करी देखिली गोटे छोट तारा मते देखी किरिकिरी हे हसुसी। ता हसर प्रत्युत्तर दबा गोटे सुंदर गीत ने आसिजंती हमर सामुएल भाई। प्लीज वेलकम हम ग्रुप रो स्टार कलाकार पास्टर सामुएल भाई। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रभु को महान नाम को धन्यवाद जे सुंदर सुजोग निमंते विशेष कर आज दिन निमंते मध्य धन्यवाद। सुंदर दिन निमंते मु गोटे अंश केवल पढ़ा चाहे दीदी निमंते गीत संहिता 103 गीत। से तुमर रोग सब सुस्थ करती, से विनाश तुम जीवन मुक्त करती, से स्नेहपूर्ण दया रूप मुकुट तुमको भूषित करती, से उत्तम वस्तु तुमर मुख तृप्त करती, तो उत्कृष्ट पक्षी न्याय तुम्हार नूतन यौवन हुए। आमेन आमेन। वर्ष परे वर्ष मते देखिबाकु देल, वर्ष परे वर्ष मते देखिबाकु देल, नुआ जीवन देई मते तुमे बंचाइल। धन्यवाद मुन दे रही पारुनी, केते उपकार कल मो पाई। धन्य 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 बोली स्तुति मु करिबी, सारा दिन गाइबी। मरण उपत्यका दे गला बेले तुमे मते रक्षा कल, मरण उपत्यका दे गला बेले तुमे मते रक्षा कल, नुआ जीवन दे मते तुमे बंचाइल। धन्यवाद मुन दे रही पारुनी, केते उपकार कल मो पाई। धन्य 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 बोली स्तुति मु करिबी, सारा दिन गाइबी। संकट काल रे प्रार्थना कला बेले मो प्रार्थना तुमे सुनिल। संकट काल रे प्रार्थना कला बेले मो प्रार्थना तुमे सुनिल, नुआ जीवन देई मते तुमे बंचाइल। धन्यवाद मुन दे रही पारुनी, केते उपकार कई।
ଧନ୍ୟ 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 ବୋଲି ସ୍ତୁତି ମୁଁ କରିବି, ସାରା ଦିନ ଗାଇବି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ, ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ ମତେ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି, କେତେ ଉପକାର କଲ ମୋ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟ 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 ବୋଲି ସ୍ତୁତି ମୁଁ କରିବି, ସାରା ଦିନ ଗାଇବି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ, रीता सिस्टर, ବର୍ଷ ପରେ रीता ବର୍ଷ। सिस्टर Praise the ଆଉ Lord. ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କେବଳ ଘୋଷା ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିବା, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦବା ହେଲା। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ତାରାର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାରା। ହଁ ମନେ ପଡୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଖୋସଲା ପରିବାରର ବଡ ଭାଇଙ୍କର ବଡ ଝିଅର, ଆଇ ମିନ୍ ମୋର ଦେଢ ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ମନ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ ସାମୁଏଲ ଭାଇ, ଏଇ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ଲିଜ ୱେଲକମ୍ ସାମୁଏଲ ବେହେରା ଭାଇ। ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବ 1 ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଓ ମୋହର ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୋରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଡେଣା ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ତାହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଢାଲ ଓ ଫଳକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେ ରାତ୍ରିରେ ତ୍ରାସ କିମ୍ବା ଦିବସରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ତୀର, ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବିନାଶକ ସଂହାର ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମର ଭାଇ। ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ଦିନରେ, ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ, ସେଇ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର, ସେତେବେଳର ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ଦିନ କଥା, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ମନ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ସେଇ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାରକୁ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦେଇ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁଛି, ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗଲୁ ସେ ଟିକି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲି, ଖୁସିରେ ମୋର ମନ ପୁରି ଉଠିଥିଲା। ଝିଅଟି ମୋତେ ଦେଖି ଯେମିତି ହସୁଛି, ଠିକ ଆକାଶର ସେଇ ଛୋଟିଆ ତାରା ପରି। झूमो नाचो खुशी से यार मीना पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार मीना पैदा हुआ। कौन है बबिता मुनि?
এই খুশিରେ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ପ୍ଲିଜ welcome Bobita sister with a sweet little flower with sweet fragrance. Bobita Bhuni, it's your time. प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मान हमको धन्यवाद दी आज दिन पाई आ मधुस्मिता दीदी को मध्य हैप्पी बर्थडे दीपद बाइबल वर्ड पढ़ी आ गीत गोटे गाइबी Yes, yes. आमने पढ़िबा गीत संगीता 20 पर्व सदा प्रभु संकट दिन रे मधुस्मिता दीदी को उत्तर हेतु जाकबर परमेश्वर को नाम मधु दीदी को उपरे स्थापन करू से पवित्र स्थान रु तुम्हर दीदी को साहाय्य पठांतु सियन रु दीदी को बलवान करंतु दीदी को नैवेद्य सबु स्मरण करंतु पुणी दीदी होम बलि ग्रहण करंतु दीदी को मनोवांछा पूर्ण करंतु और दीदी को मंत्रणा सबु सिद्ध करंतु आमेन। आसंतु गोटे गीत गाई प्रभु को धन्यवाद देवा। मो साथी प्रभु तुम्हें जानुअछ ए दीर्घ जीवन पथे मो पासे जीसु तुम्हें रहिअछ कि आश्चर्य प्रेम सते थारो इन मुझे तोरिना तुझ मते ए जाइब आनी मते कि अतुल प्रेम सते ए जाइब आनी मते कि अतुल प्रेम सते मो साथे प्रभु तुम्हें चालू ए दीर्घ जीवन पथे मो पासे जीसु तुम्हें रहिअछ कि आश्चर्य प्रेम सते तृष्णारी दिने आतुर होई भाबुथिली जे जीवी मरे तृष्णारी दिने आतुर होई भाबुथिली जे जीवी मरे जीवनर जले तृप्त करे जीवन पात्र मदिल जे भरी जीवनर जले तृप्त करी जीवन पात्र मदिल जे भरी ए जाइब आनिछ मते कि मधुर प्रेम सते ए जाइब आनिछ मते कि मधुर प्रेम सते मो साथे प्रभु तुम्हें चालुछ ए दीर्घ जीवन पथे मो पासे जीसु तुम्हें रहिअछ कि आश्चर्य प्रेम सते क्रांति रे एक पथिक परी हजिली बिजन अंतरे घुरी क्रांति रे एक पथिक परी हजिली बिजन अंतरे घुरी जीवनर पथे नील तोळे प्रचुर जीवने न करी जीवनर पथे नील तोळे प्रचुर जीवने न करी ए जाइब आनिछ मते कि आसीम प्रेम सते
ए जाइब आनिछ मते कि असीम प्रेम सते ମୋ ସାଥୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମି ଚାଲୁଅଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପଥେ ମୋ ପାଶେ ଯୀଶୁ ତୁମି ରହିଅଛ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ कि आश्चर्य प्रेम सते प्रेज द लॉर्ड प्रकृतरे से आश्चर्य प्रेम से अनंत प्रेम प्रभु जीशुଙ୍କର बहुत सुंदर गीत सिस्टर बबिता भूणी प्रभु आपण को प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करंतु आमेन रीता भूणी बाइबल नहीं आसलिनी मुखरे ईश्वर वाक्य शुणा बहुत भल लगे रीता भूणी आज सुंदर ओकेजन गोटे सुंदर वाक्य दे आशीर्वाद करतु समस्त को प्रेज द लॉर्ड आउ जन्मदिन मधुस्मिता दीदी को अनेक अनेक शुभेच्छा आज प्रभु बहुत आशीर्वाद करंतु उद्देश्य आम मैंने गोटे 2-3 पद पढ़ा प्रभु को गौरव देवा द्वितीय विवरण तार 28 पर्व 2-5 पद जेबे तुम्भे सदा प्रभु अपना परमेश्वर शुणिब तेबे एही सबु आशीर्वाद तुम्भ उपरे वर्तिब और तुम्भर संग धरिब तुम्भे नगर रे धन्य हेब और क्षेत्र रे धन्य हेब तुम्भ शरीर फल और तुम्भ भूमिर फल और तुम्भ पशुर फल अर्थात गोवत्स और मेषपलर शावक धन्य हेब तुम्भ चांगुड़ी और मैदा दलिवा पात्र धन्य हेब तुम्भे गृह को आसीबा बेले धन्य और गृह रु बाहर जीवा बेले धन्य हेब प्रभु मधुस्मृति दीदी को ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु आमेन आमेन हालेलुया आमेन थैंक यू रीता भूणी सुंदर वाक्य दी मधुस्मिता को आशीर्वाद करिसंती प्रभु आपण को मत प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करंतु और बाटे काल प्रति तो समस्त का आशीर्वाद आज भरी रही से दिन आकाश रे किरी किरी हसुले आज भी आम समस्त आगे हसुंती समस्त मुहरे से हस फुटाउछंती थैंक यू मीना माँ हैप्पी धन्यवाद बर्थडे थैंक यू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुकर गौरव महिमा हो। हाँ माँ देखिए संगीत का असर हो और हम सुसज्जिता बहन को ना सुने ऐसा कभी हो सकता है क्या तो आइए हम बुलाते हैं हमारे ग्रुप का स्टार्स कलाकार सिंगर सुसज्जिता बहन को एक सुंदर सी गाना लेकर वो आ रहे हैं हमारे बीच में हम सबका मन में खुशी बात देने के लिए प्लीज वेलकम सुसज्जिता बूढ़ी प्रेज द लॉर्ड भाई मधुस्मिता भूणी आपको अनेक अनेक शुभेच्छा जन्मदिन गोटे पद खाली प्रभुकर उपकार स्मरण करने हे मोर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर हे ताहांकर मंगल दान सब पाशर ना हे मोर मन सदा हे मोर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नाम धन्यवाद कर और से पवित्र जीवित नाम प्रभु को भी हमें धन्यवाद देवा प्रभु एम जीवन नुआ जीवन दियंतु तही आम प्रभु को धन्यवाद देवा प्रभु जदि जीवन न देवे ताहले आम आज जीवित रही पारि न था तेणुक प्रभु को पवित्र नाम धन्यवाद दे गोटे पद गोटे घोषा खाली मुझे गायबी प्रभुकर उद्देश्य प्रभुकर महिमा पुणी मधुस्मिता भौणी तरफ प्रभु पाखे कृतज्ञतार गोटे पद गोटे घोषा मुझे गाँची प्रभु महिमा पाते मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे
महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, हो तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, हो तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये गीतटा मु भौणी तरफरु ही प्रभु को गाइली। भौणी ही सेटा गाउछन्ती, प्रभु को पाखरे कृतज्ञता जणाउछन्ती जे तांकर करुणा भलाई निश्चय तांकर संगरे अछि आ रहिथिबो। आ से ही नुआ जीवन देई करी निज नाम नहीं कि प्रभु पुकारी करी डाकिछन्ती भौणी को। माने समस्त सेटा जानि पारुछु, सेति में तांकर महिमा तांकर गौरव प्रभुंकर हो। आमे हाथ उठे करी प्रभु को ही कोटि कोटि धन्यवाद देवा आज दिन में। भौणी भी हाथ उठे कि प्रभु को धन्यवाद दे दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू सुसजिता भौणी, बहुत सुंदर गीत। आ गीतरे गीतरे पाटेकाल मीना को आशीर्वाद। प्रभु आपण मत प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करंतु। अल्प केते वर्ष परे मु आकाश को नैली आ देखिली से छोटिया ताराटी आज गोटे चंद्र परिणत होइछन्ती। आ राति रे कर्तृत्व कला परी अनेक छोट छोट तारा तांकर चारिआडे घेरी जाउछन्ती। ए सुंदर अवसर रे वर्तमान मु वेलकम करछि सुरभि भौणी को। सुरभि भौणी आपण कहउथिले ना मधुसूदनकर जन्मदिन रे गोटे सुंदर वाक्य सहित ताको आशीर्वाद करिवि बोली। इट इज योर टाइम भौणी। धन्यवाद दिए मधुस्मिता भौणी को निमंते। आउ प्रभु आश्चर्य भाव में सुरक्षार बलय मध्य रखिछन्ति। प्रभु तांको आउरी आशीर्वाद करंतु, आउरी प्रार्थनाशील जीवन दियंतु। तांको जीवन रे प्रभु कथा कहंतु। गोटे वाक्य नहीं प्रार्थना करिबा, से आंभ निकटे प्रार्थना करे आंभे ताहाको उत्तर देबा। दुख बेले आंभे ताहार सहवर्ती हेबा। आंभे ताहाको रक्षा करिबा और ताहाको संभ्रम करिबा। आंभे दीर्घायु देई ताहाको तृप्त करिबा और आंभर परित्राण ताहाको देखाइबा। प्रभु यीशु तांको आशीर्वाद आउरी करंतु, आउरी उन्नति मार्ग रे पढ़ाई नियंतु। तांको चाकरी क्षेत्र मध्ये आउरी आशीर्वाद करंतु। प्रार्थनाशील जीवन देई तांको पढ़ाई नियंतु। प्रभु धन्यवाद दिए। आमेन। आमेन, आमेन।
आमीन हालेलुया। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଭାଇ ଦେଇଦେଲ। ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା ଯେ ମିନତି ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଉ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ସେଇ ତାରା ଜହ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାରା ସେ ଆକାଶର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କଲେ। ଆଜି ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାରା, ଯାହାକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ଆମେ କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ରୁବେନ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଜା ଅଧା ରହିଯିବ। ରୁବେନ ଦିଗାଲ ଭାଇ। प्रभु जीशु नाम प्रत्येक को नमस्कार एवं विशेष करी मधुरा सिस्टर को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भॉइस आछि मोर? थैंक यू भाई। हां आस्ति आज्ञा आसंतु गोटे प्रभु को धन्यवाद देवा उद्देश्य रे गीत गाइबा आको पढिबा। धन्यवाद 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 ग्राह्य हेउ आम धन्यवाद प्रभु स्मरी तुमरी करुणा दान अनुग्रह प्रेम मंगल दान प्रभु स्मरी तुमरी करुणा दान अनुग्रह प्रेम मंगल दान और पूछु धन्यवाद ग्राह्य हेउ आम धन्यवाद और पूछु धन्यवाद प्रभु ढाली अछ आशीर्वाद धन्यवाद 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 ग्राह्य हेउ आम धन्यवाद अर्ण वस्त्र दे करिछ पालन देछ पुणी आश्रय आपदे विपदे होइछ करिछ साहाय्य होइछ तुमे सहाय अन्न वस्त्र दे करिछ पालन होई देछ पुणी आश्रय आपदे विपदे करिछ साहाय्य होइछ तुमे सहाय जीशु तुमे देइछ परित्राण आलोके भरिछ जीवन जीशु तुमे देइछ परित्राण आलोके भरिछ जीवन और पूछु धन्यवाद ग्राह्य हेउ आम धन्यवाद और पूछु धन्यवाद ढाली अछ प्रभु आशीर्वाद धन्यवाद 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 ग्राह्य हेउ आम धन्यवाद तुमे तुमे तो महान आमे अन्य धूली ठारू अतिहीन तुमरी प्रशंसा गौरव गाई बितु आम जीवन तुमे तो महान आमे जे नगण्य धूली ठारू अतिहीन तुमरी प्रशंसा गौरव गाई बितु आम जीवन
প্রভু যেতে ଦେଇଛ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଜୀବନ କରିଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦେଇଛ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଜୀବନ କରିଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦେଇଛ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଜୀବନ କରିଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରପୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରପୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଢାଳିଅଛ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରି ତୁମରି କରୁଣା ଦାନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରି ତୁମରି କରୁଣା ଦାନ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରି ତୁମରି କରୁଣା ଦାନ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅରପୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରପୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଢାଳିଅଛ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେଦିନର ତାରା ଜହ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଇ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଆଜି ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଯୋଉ ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବା ମଧୁସ୍ମିତା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଗୀତରେ ସାରିଦବା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ନବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ୟୋର ଟାଇମ Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. প্রার্থনা করিবে কি হালেলুয়া 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 ধন্যবাদ 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 প্রশংসা 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 গৌরব 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 ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব পাইবা পাইবা মাত্র যোগ্য পিতা তুমি তুমি মহান ঈশ্বর তুমি জীবন্ত ঈশ্বর প্রভু তোমার চরণ তলে কেতে ধন্যবাদ প্রশংসা কলে ବି ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସିଷ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କର ତାଙ୍କର 53 ଏଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ପ୍ରଭୁ ମନେ ବର୍ଷ କରିବେ ସାରାଟି ଜନ୍ମାବଧି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭାବେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଛ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅତୁଳନୀୟ କଥନୀୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ମୁଖରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଗୋଟେ ପଟେ ତମର ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ପଟ ତମର ଦୟା ଗୋଟେ ପଟେ ତମର ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ପଟେ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ତମର ପ୍ରେମର ପାଲଟା ଆମେ କି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶତ ସହସ୍ର ମୁଖ ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ କଲେ ବି ତା ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେଉ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ବର୍ଷ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ କେତେ ରାତିରେ ଉଠିକିରି ପ୍ରଭୁ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ମେଡିକାଲରେ ପୁଅକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ନିଜେ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଅପରେସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
ଦୟାମୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଧରି ପ୍ରଭୁକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ତମେ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ତମଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛ ତାହା ତମେ ଦେଖିଛ, ତମେ ଦେଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖେ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ତାହା ତୁମଠାରେ ରଖୁଛୁ। এই କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଥା ତମେ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମେ ଦାନ କରି ଆସିଛ, ଆହୁରି ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଗୃହ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ପୁଅର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତେ ରଖୁଛି। ଆମ ଭାଇ କିଶୋର ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତେ ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସମବେତ ଭାବରେ ତୁମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଦୂରକୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅନୁରୋଧକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା এই ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ନୁହେଁ, ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟର ପ୍ରଭୁ ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଅବିରତ ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ୟା ରହି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ତୁମେ ଦେଖି ଆସ। ତେଣୁ ତୁମର ହସ୍ତେ ରଖୁଛି, ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଯାହା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି କାଲିବରୀ କୁଶ ଚରନ୍ତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପିତା ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍ 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 ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ प्रभु ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର आशीर्वाद କରନ୍ତୁ। अब बारी है हमारे मेंटर जी का, हम सबका मेंटर। इस खुशी के समय में उनके मुंह से कुछ ना सुने, एक लाइन गीत भी ना सुने और उनके साथ ईश्वर के पास समर्पित ना हुए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हम हमारा मेंटर जी मिस्टर विनय रावल भाई को मु आह्वान करुची, से आज किछि कहिबे, गोटे दिन गीत गाइबे। मोर जो गीतटी समस्ते आपण मानकर पूरा घोषा पद बा घोषा है कि अच्छी मो संगे से गीत टिके बोलंतु। मीना टिके प्रकट हो। हाँ, फर्स्ट क्लास ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି, ସାଇଜ ରେ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି, ସାଇଜ ରେ ହେଇଛି। मीना କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ବହୁ ଦେଖିବା ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଘର ବନା ସରିଲା, ପୁଣି ଆସି ଚାଲିଲା, ପୁଣି ସେମାନେ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। मीना ଆଉ କହୁନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା, ବଢିଆ ହେଲା, ସାଇଜ ରେ ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା, ବଢିଆ ହେଲା, ସାଇଜ ରେ ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଲା, ସାଇଜ ରେ ହେଲା। ହଁ, ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ସହଯୋଗୀ। ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପଢିଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ପାଠରେ ଯେ ରାମ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଗୁଞ୍ଚି ମୂଷା ଟିକେ ଧୂଳିରେ ଗଡିକିରି ଆସିକିରି ଛାଡି ହଉଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ଟିକେ ବାଲି ଛାଡିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରେୟର ମିଟିଂ ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ତୁରୁକ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପର୍ସନାଲିଟି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେମିତି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଲେ, ଦୁଃଖରେ ହଉ ସୁଖରେ ହଉ, ଗୋଡ ଅପରେସନ ପାଇଁକା ହଉ, ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହଉ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ, ଭେଲରେ ହଉ, ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଡିତ। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ତା ଛଡା ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଧରିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଏ ଭଉଣୀ ପାଇଁକା ରହୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁକା, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା
ए सबु पाइका आमने समस्ते मिलित स्वर कहूछु प्रभु तांकर सबु इच्छा को तुमे सफल करो आमने समस्ते धन्यवाद सब इच्छा को तुम्हें सफल करो सब इच्छा को तुम्हें सफल करो प्रभु वर्तमान आमर समय हो जाए आज आम ईश्वर को वाक्य भाई जिखरिया गोटू शुणा आ मो जिखरिया को फोन करी कही डेरी रे आपन को दिया जिवो किंतु आपन आउ अधिक समय नहीं पारे ब्रदर जिखरिया राव।